Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. କେହି ପଛକୁ ଯାଇ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ନୂତନ ସମାପ୍ତି କରିପାରିବେ। हेलो ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍କୁ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ବହିର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ପରିବହନ ଓ ସଞ୍ଚାଳନ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀରେ ଆମର 14ଟି ନମ୍ବର ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ 1ରୁ 7 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ 8ରୁ 14 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତ ଡେରି ନକରି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି, ମଣିଷ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଠନ ବୁଝାଅ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସରରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଅଲିନ୍ଦ ନିଲୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଓ ରକ୍ତବାହିନୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ଦ୍ୱାରରେ 2ଟି ବା 3ଟି ପତଳା ପରଦା ବା କବାଟ ପରି କପାଟିକା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତାପରେ କପାଟିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରଦାକୁ ପାଖୁଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଲିଖିବେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଲିଖିବେ ନା ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଅଲିନ୍ଦ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ନିଲୟ ଦ୍ୱାରରେ 3 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ଏବଂ ବାମ ଅଲିନ୍ଦ ଓ ବାମ ନିଲୟ ଭିତରେ 2 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ଥାଏ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲିଖିବେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲିଖିବେ, ନିଲୟ ଓ ରକ୍ତବାହିନୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ କପାଟିକାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି କପାଟିକା କୁହାଯାଏ। ଅଲିନ୍ଦ ଓ ନିଲୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ କପାଟିକା ନିଲୟ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ନିଲୟ ଓ ରକ୍ତବାହିନୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ କପାଟିକା ରକ୍ତବାହିନୀ ଆଡ଼କୁ ଖୋଲିପାରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଲିଖିବେ, ତେଣୁ ରକ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିସହିତ ଲେଖିବେ, କପାଟିକା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ରକ୍ତ ସେହି ବାଟେ ପଛକୁ ଫେରିପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଲିଖିବେ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର 4ଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରୁ ବାମ ନିଲୟ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ, ଏହାର ପ୍ରାଚୀର ଅଧିକ ମୋଟା, କାରଣ ବାମ ପଟ ନିଲୟର ସଂକୋଚନ ହେଲେ ଅମ୍ଳଜାନଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ମହାଧମନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲିଖିବେ, ଡାହାଣ ପଟ ନିଲୟର ସଂକୋଚନ ଫଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ ହୋଇ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଯାଏ। এই ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି, ରକ୍ତବାହିନୀ କ'ଣ? ଶିରା ଓ ଧମନୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଥିଲା ଆମର ରକ୍ତବାହିନୀ କ'ଣ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ, ଶରୀରର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ରହିଛି କିଛି ନଳୀ। ଏହି ନଳୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତବାହିନୀ କୁହାଯାଏ। ଏହି ନଳୀଗୁଡ଼ିକ ଶରୀର ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାର ଏକମୁହାଁ ରାସ୍ତା ପରି। ହିସାବ କରି ଦେଖାଯାଇଛି ପ୍ରାୟ 96,000ରୁ 1,60,000 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ନଳୀ ଆମ ଦେହ ସାରା ବିଛେଇ ହୋଇ ରହିଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଥିବେ, ରକ୍ତବାହିନୀ ପ୍ରଧାନତଃ 3 ପ୍ରକାରର, ଯଥା ଧମନୀ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆର୍ଟେରୀ ବୋଲି କହୁ, ଶିରା ଯାହାକୁ ଭେନ୍ ଏବଂ ରକ୍ତକୈଶିକ ଯାହାକୁ କେପିଲାରୀ ବୋଲି କହୁ। ଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାପରେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଥିଲା, ଶିରା ଓ ଧମନୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ, ଆପଣମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ଲେଖିଥାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଶିରା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଧମନୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା, ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଧମନୀର ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧମନୀର କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବେ ଧମନୀ ପଟରେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସଂକୋଚନ ଜନିତ ଚାପ ଫଳରେ ଧମନୀ ଓ ରକ୍ତକୈଶିକ ଦେଇ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଧମନୀରେ ଲେଖିବେ, ଏଥିରୁ କୋଷ ଅମ୍ଳଜାନ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବେ, ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଖାଦ୍ୟ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ପରେ କୋଷରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କୋଷ ବାହାରକୁ ଆସେ। ଏ ଥିଲା ଧମନୀ ପଟରେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଶିରା ଭାଗରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଆପଣମାନେ? ଶିରାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, କୋଷରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଶିରା ଓ ରକ୍ତକୈଶିକ ଓ ପରେ ଛୋଟ ଶିରା ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ଶିରା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଓ ଶିରା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଆସେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଶିରା ଉପରେ ଥିବା ପେଶୀର ସଂକୋଚନ ଓ ଶିଥିଳନ ଯୋଗୁଁ ରକ୍ତ ଠେଲି ହୋଇ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଛଡ଼ା ଶିରାରେ ରହିଛି ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର କପାଟିକା, ଯାହାଫଳରେ ରକ୍ତ ଶିରା ମଧ୍ୟରେ ପଛକୁ ଫେରି ପାରେ ନାହିଁ। ଏ ଥିଲା ଆମର ନମ୍ବର 2 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍।
एबे देखिबा हमर नंबर 3 क्वेश्चन। नंबर 3 क्वेश्चन हमर कोन कहिछि रक्त किपरि जमाट बांधे बुझाओ। यार आंसर आपण माने लिखिबे शरीरर कौनसी स्थान कटिगले बा खंडिया हो गले से स्थान रक्त बाहरे किछि समय उतारू से स्थान रे रक्त जमाट बांधे और रक्तस्राव बंद हुए। प्लाज्मा रे थिबा विभिन्न प्रोटीन रक्त जमाट बांधिबा कार्यटी करिथांती। ए थिला हमर प्रथम पॉइंट। द्वितीय पॉइंट रे लिखिबे खंडिया होई रक्त बाहरिले क्षत टिश्यू ओ भांगी जाइथिबा अणुचक्रिका वायुर संस्पर्श रे आसीबा फलरे क्षत स्थान रे थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक लिपोप्रोटीन सृष्टि हुए। ए थिला द्वितीय पॉइंट। तृतीय पॉइंट लिखिबे आपण माने एहा रक्त रे थिबा कैल्शियम आयन जहाको हम Ca++ बोली कहू तथा एंजाइम उपस्थिति रे प्लाज्मा रे थिबा प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन नामक एक सक्रिय एंजाइम रे परिणत कराए। या को द्वितीय पॉइंट। तापर लिखिबे आपण माने थ्रोम्बिन प्रभाव रे फाइब्रिनोजेन नामक अन्य एक प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिन रे परिणत हुए। अद्रवणीय और तंतु परिथिबा एही फाइब्रिन प्रोटीन क्षत स्थान रे ठुल होई सेठारे एक सूक्ष्म जाल तैयारी करे। तापर आ गुटे पॉइंट रे लिखिबे एही जाल रे रक्त कणिका और अणुचक्रिका छंदी हेबा द्वारा खंडिया स्थान उपरे एक पतला आस्तरण तैयारी हुए। लास्ट पॉइंट रे लिखिबे फल रे क्षतरु रक्त बाहरी पारे नाही एवं रक्तस्राव बंद हो जाए। तापर आपण माने जदि चाहिबे ताहले ए पॉइंट को मध्य लिखि पारिबे संक्षेप पर रक्त जमाट बांधिबा प्रक्रिया क्षत टिश्यू कोष तथा भांगिथिबा अणुचक्रिका जात थ्रोम्बोप्लास्टिन उपस्थिति रे प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन रे परिणत हुए। तापर हमर फाइब्रिनोजेन थ्रोम्बिन उपस्थिति रे फाइब्रिन रे परिणत हुए। तापर फाइब्रिन जाल रक्त अणुचक्रिका हमर फाइब्रिन जाल बोली सृष्टि हला परे पतला आस्तरण सृष्टि एवं सेठी रक्तस्राव बंद हो जिवो। या को मध्य आपण माने लिखि पारिबे। एबे देखिबा हमर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहिछि हमर मनीष हृदपिंडर अवस्थिति और बाह्य गठन वर्णना कर। यार आंसर आपण माने लिखिबे प्रथम पॉइंट रे लिखिबे मनीषर बक्षगहर मध्यस्थल रे दुई फुसफुस मझिरे और मध्यच्छदार उपरे सामान्य बामकू हृदपिंड अवस्थित। एथिला हमर प्रथम पॉइंट। द्वितीय पॉइंट रे लिखिबे कोन जणे बयःप्राप्त व्यक्तिर हृदपिंडर लंब 12 सेंटीमीटर ओसार प्राय 9 सेंटीमीटर और ओजन प्राय 250 रु 300 ग्राम एवं कौन लिखिबे यार रंग माटिया लाल। ए थिला हमर द्वितीय पॉइंट। तृतीय पॉइंट रे कौन लिखिबे हृदपिंड रे रहिछि 4टी प्रकोष्ठ ऊपर 2 प्रकोष्ठ को एट्रियम बा अलिंद और तल 2 प्रकोष्ठ को वेंट्रिकल बा निलय कुहा जाए। तापर आ गुटे पॉइंट रे लिखिबे दक्षिण अलिंद सह ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा नामक 2टी बृहत रक्तवाहिनी एवं दक्षिण निलय सहित फुसफुस धमनी संयुक्त। तापर आ गुटे पॉइंट रे लिखिबे बाम अलिंद सह फुसफुस शिरा और बाम निलय सह महाधमनी संयुक्त। एथिला हमर हृदपिंडर अवस्थिति एवं बाह्य गठनर आंसर। एबे देखिबा आ गुटे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कहिछि हमर उद्भिद रे जलर परिवहन रे संपृक्त तत्व गुडी को बुझाओ। यार आंसर आपण माने कोन लिखिबे उद्भिदर जल परिवहन रे मुख्यतः 3टी तत्व अछि तथा प्रथमे हमर कैशिक आकर्षण द्वितीय रे मूलज चाप तृतीय रे संशक्ति तत्व। हमको 3टी विषय टिके लिखिबा को पड़िबो। तो प्रथमे आपण माने लिखिबे कैशिक आकर्षण ता विषय कोन लिखिबे गोटिए कैशिक नली को जल रे बुड़ाइले कैशिक आकर्षण जनित चाप एवं जलर उच्च पृष्ठतान फल रे जल कैशिक नली मध्य देई किछि ऊपर को उठी थाए। ए गला हमर प्रथम पॉइंट। द्वितीय पॉइंट रे लिखिबे नली मध्य रे जलर उच्चता वृद्धि निर्भर करे नलीर व्यास उपरे एवं सेते लिखिबे नलीर व्यास जेते छोट हुए जलर उच्चता सेतिकी अधिक हुए। तापर आ गुटे पॉइंट लिखिबे सेते लिखिबे हमर 1 मिलीमीटर 100 भागरु 1 भाग व्यास विशिष्ट जाइलेम नली रे कैशिक आकर्षण जोगु जल 3 मीटर पर्यंत उठी पारे। तापर आ गुटे लास्ट पॉइंट लिखिबे छोट छोट कम उच्च गछ पाई कैशिक आकर्षण जनित जलर परिवहन संभव पर मात्र अति उच्च वृक्ष पाई यह पर्याप्त नुहे। तापर हमर अछि मूलज चाप। मूलज चाप विषय कोन लिखिबे कोनोसी एक उद्भिदर कांड को अधारू काटी देले क्षत स्थान रु जलीय पदार्थ बाहरुथुबा लक्ष्य करा जाए। तापर आ गुटे पॉइंट रे मूलज चाप जोगु यह होइथाय बोली विश्वास करा जाए। तापर आ गुटे पॉइंट रे लिखिबे गछर कटा अंश रे जदी गोटिए मानोमीटर खंजी दिया जाए
तेबे मूलरू जो चाप सृष्टि हुए ताहाकू मपा जाई पारे। तापर आ गोटे पॉइंट लिखिबे जेतेबेले उच्छेदनर बेग सर्वाधिक सही समय सर्वाधिक जल उपरकू उठी थाए ठीक सेतिकी बेले मूलज चाप सर्वनिम्न थिबा देखा जाए। एबे तृतीय लिखिबे हमर संशक्ति तत्व ए विषय कौन लिखिबे प्रथम पॉइंट रे जलर शोषण मुख्यतः उच्छेदन प्रक्रिया द्वारा संगठित होइथाए। तापर सही पॉइंट रे लिखिबे एही प्रक्रिया हेतु पत्ररू बहु परिमाण रे जल क्षय हुए। तापर आ गोटे पॉइंट करिवे तेथि लिखिबे जल क्षय जोगु पत्र फलकरे जलर विसरण चाप कमी जाए। तापर हमर सही पॉइंट रे लिखिबे तेणु पत्रर शिरा प्रशिरारू जल पत्र फलक मध्यकू गति करे। आ गोटे पॉइंट करी लिखिबे फलरे शिरा प्रशिरारे जलर विसरण चाप मध्य कमी जाए। पत्र फलक और शिरा प्रशिरारे पूर्वावस्था आनिबा पई जल कांडर जाइलेम टिश्यूरू पत्र शिरा प्रशिरा को गति करे। आ गोटे पॉइंट रे लिखिबे कांडरे थिबा जाइलेम रे जलर धारा अक्षुण्ण रहिबा पई जल मूलरू शोषित होई कांड पर्यंत आसे। अर्थात पत्र पृष्ठरे उच्छेदन जनित आकर्षण जोगु मूलरू पत्र पर्यंत जलर एक निरवच्छिन्न धारा प्रवाहित हुए। जलर एही धारा को उच्छेदन स्रोत कुहा जाए। आ गोटे पॉइंट लिखिबे एही जलधारा निम्नोक्त दुईटी कारण जोगु होइथाए। तापर प्रथम पॉइंट लिखिबे ए अति सूक्ष्म नली भितरे जल अणुमानक मध्यरे संशक्ति बल यथेष्ट अधिक। एवं द्वितीय पॉइंट रे कौन लिखिबे जल और जाइलेम भित्ति मध्य थिबा संलग्न बल जोगु जल सर्वदा जाइलेम भित्ति सह लागी रहे एवं थरे लागी रहिले ताहा सहजरे सेथिरु छाड़ी जाए नाही। एथिला 5 क्वेश्चन आंसर। एबे देखिबा हमर 6 क्वेश्चन कोन कहिछि उद्भिदरे जल परिवहन दर्शाउथुबा एक परीक्षण वर्णना कर। यार आंसर अपन माने लिखिबे उद्भिदरे जलर परिवहन दर्शाइबा पई एक परीक्षण। एथिरे हमर प्रथमे लिखिबे आवश्यक उपकरण बा उपकरण मध्य लिखि पारिबे। एथिरे लिखिबे कोनिकल फ्लास्क नाली काली बा साफ्रानिन रंग जल हरगौरा गछ एतिके लिखिबे। तापरे लिखिबे तादलकू परीक्षण परीक्षण कोनिकल फ्लास्क रे अधा पानी नियो सेतिरे 2-3 बुंदा नाली काली मिसाओ देखो पानीर रंग लाल होइछि कि नाही। गोटिए हरगौरा गछ को सावधान रे माटीरू चेर सह उपाड़ी नियो एबे चेररू माटी धोई दियो। कोनिकल फ्लास्क रे गछटी को सीधा करी ठिया कराओ जेपरी चेर नाली पानी रे बुड़ी रहिबो। 1 घंटा परे लक्ष्य कर। तापरे आपण लिखिबे पर्यवेक्षण पर्यवेक्षण लिखिबे हरगौरा गछर कांड और पत्तर शिरा प्रशिरा नाली हेबार देखा जिवो। ता तलकू सिद्धांत लिखिबे एवं सिद्धांत रे कोन लिखिबे कोनिकल फ्लास्क रे थिबा नाली पानी चेर द्वारा शोषित होई गछर कांड और पत्रर शिरा प्रशिरा मध्यकू प्रवाहित होइछि। एथिरु जणागला उद्भिदरे जलर परिवहन होइताय। एथिला नंबर 6 रे आंसर। एबे देखिबा नंबर 7 कोन कहिछि नंबर 7 आमर कहिछि मनीष हृत्पिंडर आभ्यंतरीण गठनर नामांकित चित्र अंकन कर। नंबर 7 क्वेश्चन आंसर ती होछि एई चित्रटी। ए चित्र को आपण खातारे आंकी नेबे। तो आज पई एतिकी मु आ गोटे वीडियो तयारी करिवि जोंथिरे ए विषयर क्वेश्चन आंसर थिबो नंबर 8 रु नंबर 14 पर्यंत। तो रहिली धन्यवाद।